তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। একটা মানুষ যে বিয়ের জন্য এত পাগল হয়, তোমরা এই ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারবে না যে একটা মানুষ বিয়ের জন্য কত পাগল হয়ে গেছে। তো চলো বেশি দেরি না করে দেখা যাক সেই ভিডিওটা। तो चलिए शुरू करते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके रुको जरा, सबर करो। তোমরা কেউ এই নাচটার নাম জানো? আমার মনে হয় না তোমরা কেউ এই নাচটার নাম জানো। আমি বলি, এই নাচটার নাম হচ্ছে দৌড় মারা নাচ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। অন্যায় কিছুই হয়নি তো, বিয়ের জন্য বেশি লাপালে এটাই হয়। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।